Dibor Jorani sini koktum pandawa ba sini press meet obono ang Telemera subdivision ni convener ni TSM ni obono sana nayo sing onek naika sini language ni tei sini mani kok borong tinyai sing agi no hote sobaka felmen je sing Simon sini sei onek senior mo ko borok guman skill meeting onek ba sobak khlai phai pekam Khamen bisingte tak photo sungmoni kuno kaisa solution mani je sing sanmani borok sungno state government dinani gosia sing onek sing bo thangnai 2023 rogo गोबांनो मेमोरेंडम याफोरका प्रोटेक्ट सब डिविजन कलेज स्कूल जों थांनाय 2023 31 जानुवारि आव जों जत एक दिन न जत सारा त्रिपुरानि कलेज ताय नगो जों आबरक मेमोरेंडम याफोरका फियाबा बरक नाय दङ नाखा बाट सुनो कुनो बरक आपनि माने रिजल्ट रिया इ 600 जनरो रुमान स्क्रिबान मासिnya हिनि बरक रिया थांनाय 5 तारिख आव जों नुखनानो रक जतन मीडिया रक तो नरक तो साइमानो जों अरबो टिबिएससि कायसा अरब बुटो जों थाङिनाय कायसा मेमोरेंडम याफोरमानि बर' आफरके साकातामो इनरो रुमान स्क्रिबानो सैमान सिनाय तै रुमान स्क्रिप्ट तै बेंगली स्क्रिबानो नरो सैमाने अ दुइता स्क्रिबानो सामाने एक दिन सिको मिया 7 तारिख मिया के बर' केसा अकोंनो फिरोगिरि रेखा जाते तमि छका इहे बेंगली स्क्रिबानो मासने रुमान स्क्रिबाय मासिया हिने हिंगे नाजी सिनी जे सिनी बासानो तैन्याय सिनी ककब्रम बासानो तैन्याय सिनी अ त्रिपुरा हासो तनाय सिनी त्रिपुरासा हिनि सिं जत रोंस्रिङि तंनाय रंनि जे प्रब्लेम न बरक तामो सितितिनो सियाखाय ताव सुनो अभागे थङि दं रिउबायसा रियावायसा हिंगे अबनो सिंसिनि टीएसएफ छात्र संगठन होते कायसे सिं सिद्धांत नाखा जों तै महैके नाय तंलिया जों अनेक नायखा तब जों अ प्रब्लेमनि सल्व माने सिनि जे मानथाय सिनि सानमानि बरक सुनो रिलिया अबन बागि जों कायसेनो रायजा खायका जे जों तै महै नरमखाय तंलिया ताबुक जे नांगमनि इंसितुन जे मानेसा जों सारा त्रिपुरा बन खाने रूट ब्लॉक खाने जेसे बरक सुनो लिखित बाबे इ नरक ताबु रुमान स्क्रिबानि सैमान खा हिनि रियासा जते जों सिनि स्ट्रेक नो जों यद्रस हाया जे मानेसा जों नागा 2-3 दिन 4 दिन सप्ताह जसपा नांथुन सिनि छात्र संगठन जे सिनि टीएसएफ तंनाय जत सारा त्रिपुरा रोंस्रुं टन सिनि जत स्टुडेन्ट रबाय जों मिलुय जानजानि एरियाव जानजानि तामनाय जान सब डिविजन जों जतनो रूट ब्लॉक खाने तै सारा त्रिपुराव जों स्ट्राइक दागु अबनो सिनि तिनि मेन जे सिनि अजागा प्रेस मीट खायमानि बुफोराव कासु जंनाय अबनो अबकासनानि हिंगाके तिनि जों डेट दुइमानिया म बसकानि कयेक दिन बिसिङाव नंनाय खना तावैसा मेन मीटिंग मान बिसिङाव डेट खनानि बिसिङाव जों तिसा प्रेस मीट खायने डाइरेक्ट मसिंनो होते जों मनो कासनाय जों कायसा प्रेस मीट बिसिङतनो जत त्रिपुरा हास्तिने लुकुरंनो नाय तनाय जों अब साखलायनाय तब हिंगे म कयेक दिन তিনি 8 तारिख 10 तारिख बा 11 तारिख 12 तारिख अबन बिसिङाव जासकानो जों रूट ब्लॉक खाने सारा त्रिपुराव जों स्ट्राइक खाने तब ताबो जों डेट दुइ मानियाखौ नखसो तो टीएसएफ सिना खाने ना टीएसएफ ता टीएसएफ गोबां संगठन दं आबनो तै सालाय दा आमाके कासा पदक नायदि जों अबनो थानो थाङाके रुमाल स्क्रिप्ट हायगा बासानि आन्दोलन तो जों टीएसएफ निसिमिया अबंगासिनि कायसे जातिनि सिनि जेता जे ककब्रक सानाय अब जतनि बागैनो अब जबा तो जों टीएसएफ जों अर्गानाइज खालायफानो जों अबनो जों लुआजि मुं खालायफानो आं कयनाय सिनि हास्तिनि जत त्रिपुरा सारकनो जों अबनो नायदि जों बासानि आन्दोलन जों पार्टी राजनीति तो खालायदि जों अबनो बादा खाया हायफानो जों राजनीति खालायफानो जों पार्टी खालायफानो बासानि आन्दोलन जों जेता जों ओ स्क्रिप्टनि आन्दोलन हायका सबानाला जों जत जों बाक्सा जों थानसाङैनाय जों तामो टीआईएसएफ तामनि टीएसयू तामो टीएसएफ जत जों मिलिवै जों आ जेसिनि आन्दोलन जों जेतेबेसिनि जे मानथाय जों आबनो माननबो जों जतनो राजिबांनाय तो आं नरक मीडिया रावनि बिसिंति आं आबनो कयनाय सिनि हास्तिनि जत त्रिपुरा सारकनो जोंनादि बहुत जों राजनीति बाय जों अनेक जों फेमलाव जाखा अनेक थोंलाखिया फेबा आं आबनो कयनाय जों आं आबनो कयनाय आंनि व्यक्तिगत तरफथि आं आबनो कयनाय सिनि त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा सालुकुरकनो जों टीआईएसएफ सिमिं अ राज्योआव ककब्रक परिनाया अब ककब्रक परनाय रंनि बागै सिमिं अ सबाया ताबुक सानानि थाखायके
ani life ni kobrok basama sima poria haipana kobrok ni jisababo taksi dorte logiri tong kaje sing saimono sini bongshoni sini zatni sini jagrani keno basa sini kanung sumu sini obos kaise sini mukmu যদি না সিনি ও বাসা বাসি সিনি জাগানি সিনি কানুন সুমো সিনি জাগানি যদি সি অবন সে সমরি হাঙ্গে जों बागे सिनि सिनुमु बागे दंनाबा आबन बागे ना कयनाय जत पातिनो उलगो रिबुई गोसा खोन्दे कुपुर हिन्दिनि सीपीएम थुन बीजेपी थुन जत जेसिं प्रेस मिट खायै जदिनो जों दे मुसतारियाव खालायनाय के जतनो खानांगै आ जेसिनि स्ट्राइक फाय लगिरि फैनान बागे जतनो कयजौ Ni sinimu? Ani sinimu ka Khwai division ni TISF ni convener Bisan Dewa. Sing obono sing saimano sini rajyo belai jo kaisa mo recently bising kaisa kotor kaisa sini kotori issue solui tongo to aboni baino sing tini o jago sing TISF ni ngai sing tini o jago wak tumatuna rongno rungoi sing press meet kelayan ni sing baddo mangka ani ganang tongo yango Telemora ni TISF division ni Telemora division ni convener Akas Debruma tai ani yang logo tongo Agartala town committee ni joint convener Joydip Singha tai tongo ayo sini South Tripura ni convener South District. Tai oja tongo sini Khumulung division ni join convener sini Akas Debarma. Tai yang tongo Agartala town committee ni join convener Halong Debarma. Singkini oba ikeno kaisa press meet klaining thangi tongo. Tam nimele norok jotono saimano je tabuk sini rajyo kaisa kotor isu soli tongmani jeting obahaino thangnai jesini student organization TISF te TSF ke sing mili hunai je 5 tarik Februari sing TBSC board ni president thaniwo sing sini president ni saito mungbai sing deputation sing samai khikya ajago amokhu tongo sini president logyo ajago sini je ajagani board ni president bokhu kapro kogri ka sinoma inai je 10 tarik ni sikang norno notification rai nei je board central edition ni hoite nei tai bapro abo ko sair horo je taklai boso ni sim hoite roman script baino norok examination je class 12 te class 10 dorpro roman script baino borok simana nei phia babona nukka mias je assumption je bini reaction nugi mangka bota monisha je tabuke bobono tabise bokok kebli sapi uka je kaisa script baino mas hinai nei bangla hor baino mas hinai hinai bumia tabise bo press meet khainai bo bini hokok no bo kebli sapi khabika tini obaino bo tini sini president oboni logile no tini bo tabise tini sini o meeting klaining sikang no bo tini TBS ni board ni president bo tin tabise thangai malakya ge apuno tini sini president tabise bo ma ikeno angnok nu subana nu sumpono suai mali ani om hake kok phiro goi share ko to sing aboni baino sing wan suka sing TISF wan suka sing beskani salo sing sini rajyo sing kaisa independently strike klaijaknai sing abo hate kotor simiya nini khwai simiya prai sini rajyo joto jagona sing abo strike khaijaknai je sini sanung a sanung no jodino borok phainai borok jodino goise sa jorte sing
sini je strike no sung root block no sung rosaya tei sung oboni logi logi no je rajyoni chief minister professor dr Manik Saha sung bonabo sung bintani no sung likito babe kaisi sung sini je nangmani no sung bonabo koi ranai tei obon pore ani logi tongo telamoroni convener Akash Debarma obon pore bo abono tei klok sanan bage abono tabuk sung khana sini kusuk level ni hoite khana sung meeting asujak nai aro support sini president tongnai tei sini je jehetu sini TISF kaisa tiparamotani wing ba aja sini MLS rok tongnai to abage sung tini sini meeting ni through sung wansuk lage joton opinion nai no karon sung obo sung basani kaisa andolon no sung kaisa sung ADC area sung khlaing ya omagen tabuk sung onto sini kaisa sung kaisa proposal sung kaisa boja khaine sung abo tabuk sasugui mai ko tobo sung kana meeting ni bore jeto sini boja khlaijak nai jaga abo sung tik khlaijaknai te abon pore sung tai press meet khlaifene